Surprise, di ko naman Adam. Gaan pa tayo ni Adam, libog. Hindi ganun may... Kasi kami noon pa tayo. Si Jordana, kay Jordana na ni birthday. Ano yung sabi Ah, balot na si Black. Happy birthday, tapos... Oo, to, wala mo. So, yan. Ano na video na? Ano to? Sino to naman ba? Ay, oo. Drama. May drama po na. Dali lang kita experience niyo. O, drama mo ko. Arde, may kisi pa humor. Ay, may gisi ko no! Aba mo Jordana, may kisi. Bakti. Bota, anak ko nga, kulit ha. Ano, balay kong nagaling? Ito yun, tik, ano tayo yun? Pawad Dali, dali pa di. Ano naman? Marta? Hindi, wala pa. Uli na. Hindi, Marta na. Award, yung TV award, anay. George. Yung TV, George, wala lagi dami, wala di ka mga. Si Adam, din Yeah, dami sila. Ano yung TV award? Ano bang Sana daw? Marta, hindi pagkatapos pa na sa Marta. Marta na. Hindi na tapos yan ni Marta. Oo, ano? Amya. MTV Music Awards. Broadcasting live from the beautiful city of Iloilo, we will be presenting the award for the best countryside pop song. From the album Oh Adam, My Adam, the award goes to the song But the Thing Is by Marta Roberta Georgiana Montelino. Oh, award! Award mo! Happy birthday! Happy birthday, George! Ano sunod? Okay. Para saan Hindi makanta, tanay. Makanta. Makanta tapos may sing. Okay. Ano, Ruby do? 1, 2. Happy birthday! 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 Tuyo. Kasi. Tuyo. Ari ka gusto. Ano naman tuyo? Ang birthday? Tuyo. Di pa ka makanta yan. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Gusto na. Umilis na. To celebrate 23 years of Frutas living, we, your Aparador members, have prepared 23 liters. Uy, cellphone ko. We prepared 23 liters of one of your favorite men, Johnny. But the thing is, hindi ni mainom samtang wala ka pa di George. Manalisa mo, George. Sinuti mo. Message. Message. Amo na yung message. Okay. Punta ka na taba. Happy birthday. Happy birthday. Upload ko pa din. Ay, pas padala. Okay. George, total birthday mo. Nagplano kami nga promenade kami makaon. Ang italyak ng pilang na nagdura. Tiga plato na na dyan. Plato na. 1,000. NBC cash pa dala. May address na pa dala, di ba? Or isend mo na sa account ni Michelle. Hindi ka pala ka, George. Apat na yapon ang kami, George, makaon. Mukha kami lamisa, 4 ka pinungkuan, 3 kami, may picture kami, mukha kami picture mo, ako dako, ipafile na mo 8x10, kaya buta na mo sa baba lamisa, para araman ka nila. Even though nga wala ka physically, pero spiritually. Balik na mo, pakita naman si Morisibo. Wala. Para okay. Sige. Ending ka. Kasi kayo na ba si boss? 1, 2, 3. Happy birthday! Bye, George.